آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج جو پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ، یہ آسان سا موضوع ہے، آسان اور خوبصورت ہے اور لفظوں کی سمجھ آتی ہے اور بہت ہی آسان ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے نہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، اس کو یہ نام ہمیں زیادہ طرح سے یاد ہونے چاہیے تو بڑا آسان ہو جائے گا ہم سب کے لیے۔ یہ دیکھیں، میں یہاں پہ سائڈ پہ مجھے تھوڑی سی جگہ دے دیں احباب، تھوڑی سی جگہ دے دو، تھوڑی سی یہاں۔ چلو جی، یہ دیکھیں احباب، یہ ہے اسم۔ ہم وہ اسم کا باب پڑھ رہے تھے نا، ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا کہ اسم جو ہے مذکر مؤنث ہوتا ہے، اسم جو ہے وہ ہوتا ہے واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ واحد جو ہے وہ اسم جو ہے وہ کبھی نکرہ اور کبھی معرفہ ہوتا ہے۔ اسم کے بارے میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی۔ آج ایک اور چیز تقسیم آپ کو پڑھا رہا ہوں میں، کہ اسم جو ہوتا ہے کبھی کبھی وہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے کسی بھی لفظ سے نہیں بنا ہوتا، اس کو کہتے ہیں جامد۔ اس میں جامد کہیں سے نہیں بنا ہوتا وہ۔ اور دوسرا ایک اسم ہوتا ہے جو بنا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مشتق۔ وہ بنا ہوتا ہے، جو اسم بنا ہوتا ہے نا، وہ آج میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ مشتق، یہ نام لکھ دیکھو، مشتق، اور اس کی جمع ہوتی ہے مشتقات۔ تو یہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ لفظ آپ کو آپ کے کانوں کو مانوس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، مشتقات۔ تو یہ جامد جو ہے نا وہ نام جو کہیں سے نہیں نکلے ہوتے، کہیں سے بھی نہیں نکلے ہوتے، جیسے اللہ۔ میں اس کی مزید آپ کو ابھی مثالیں دیتا ہوں آپ کو، لیکن مشتق کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، بہت سارے نام جو ہے نا وہ نکلتے ہیں اور لفظوں سے نکلتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، بس میں صرف ہمارا جو ٹاپک ہے آج وہ ہے مشتقات۔ یہ دیکھیں، اسماء مشتقہ۔ اسماء مشتقہ جو ہے یعنی کہ وہ اسماء جو نکالے جاتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں ذرا تعریف۔ وہ اسماء جو افعال سے بنائے جاتے ہیں، فعل ہوگا، لفظ ہوگا، فعل ہوگا، کوئی بھی فعل لے لو، ذہبا، شربا، علما، حفظا، بہت سارے آپ ورب لے سکتے ہیں، کوئی بھی ورب لے لیں۔ وہ افعال جو ہے نا، اس سے جو ہے وہ اسم بننا شروع ہو جاتے ہیں، ان اسماء کو اسماء مشتقات کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب دیکھیں، اسماء مشتقہ جو ہے وہ تعداد میں 6 ہیں۔ 6 طرح کے اسم جو ہے، نام، وہ نکلتے ہیں، ورب سے نکلتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اس میں پہلا آج پڑھنے لگے ہیں، پھر دوسرا پڑھ لیں گے اگر آپ کو اس کا مزہ آیا تو۔ ایک ہے اسم الفاعل، فاعل نکالتے ہیں ہم۔ یہ فاعل جو ہے یہ فعل سے نکلے گا، دیکھو، ایسا اسم جس سے کام کرنے کا مفہوم ظاہر ہو۔ ایسا اسم جس سے کام کرنے کا مفہوم ظاہر ہو، یہ اس نے تعریف لکھ دی ہے، میں آپ کو دوسرے طریقے پہ سناتا ہوں۔ مثلا ناصر، ناصر مطلب ہے مدد کرنے والا، مصلح اصلاح کرنے والا۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں کہ ثلاثی مجرد، یہ ثلاثی مجرد تو آپ جانتے ہیں میرے خیال میں، کہ جس کا ماضی 3 حرف کا ہو، جیسے سمع، کتبا، قرأ، ظلم، خلق، سجدہ، رکع، کبرا، یہ سارے ثلاثی مجرد ہے۔ اگر اس سے آپ نے اس میں فاعل یعنی کرنے والا نکالنا ہو نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ماضی سے نکلے گا۔ ماضی کو لکھو، یہ دیکھو ماضی، سمع، کتبا، قرأ، سارے ماضی لکھو، اور اس کے پہلے حرف کے بعد الف لگا دو، تو بن جائے گا سامع، کاتب لکھنے والا، قاری پڑھنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، خالق پیدا کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، راکع رکوع کرنے والا، کافر کفر کرنے والا، انکار کرنے والا۔ تو یہ تو بڑی آسان بات ہو گئی نا احباب، یہ سب کو سمجھ آ گئی اس کی، سارا جی جی آنا سنا سب جی کو سمجھ سر، آ گئی نا؟ جی یہ بڑی جی آسان سر، بات ہے۔ جی چلو سر۔ اب دیکھو ذرا، ثلاثی مزید فی جو آپ نے نہیں پڑھا لیکن پتہ تو لگ گیا نا کہ وہ کیا ہوگا، وہ 3 حرفی نہیں ہوگا اس کا ماضی، وہ زیادہ ہوگا، بس وہ دیکھ لو۔ کہتے ہیں ثلاثی مزید فی جو ہے نا، اس کا جو فاعل بنتا ہے نا وہ مضارع سے بنتا ہے۔ فرق یہ دیکھو، وہ ماضی سے بنتا ہے، ہم نے ماضی کے پہلے حرف کے بعد الف لگانا تھا، اور لیکن اب مضارع سے بنائیں گے۔ اگر جو مضارع ہوگا وہ ثلاثی مزید فی والا ہوگا، جیسے 4 لفظ کا ہے۔ اب دیکھو یشرکو ایک لفظ ہے، یشرکو وہ شرک کرتا ہے، تو وہ کیا مضارع سے بنائیں گے، دیکھو بنے گا مشرک۔ یہ اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ آپ نے پڑھ لیا بس کافی ہے، اتنا پڑھ لیا تو یہ کافی ہے، نوٹ یہ والا۔ لیکن آپ یہ تو آپ کو اردو میں پتا ہے، مشرک شرک کرنے والا، مصلح اصلاح کرنے والا، معلم سکھانے والا، مبلغ پہنچانے والا، مجاہد جہاد کرنے والا، منافق۔ دیکھیں نا، دیکھ رہے ہیں سارے، یہ سارے نام جو ہیں وہ آتے ہیں اس کے لیے، فاعل کے لیے، کرنے والے کے لیے، کرنے والا، کرنے والا، کرنے والا۔ انہوں نے یہ ساری دیکھو، یہ سارے بہت سارے دیے ہیں۔ دیکھیں اس میں اس ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل کا وزن جو ہوتا ہے نا، فاعل ہوتا ہے،
یہ پکا یاد کر رہے کہ فاعل کے وزن پر بنے گا. فاعل اور یہ کس فاعل سے بنا ہے؟ دیکھو یہ سارے ماضی ہیں اور ماضی کے آخر میں شروع میں الف لگا دو بس. لیکن یہ جو دوسرا بنتا ہے نا ثلاثی مزید فی سے، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف ہیں. اس لیے یہاں پہ کچھ سمجھ لو کہ فعل مضارع ہوگا، پہلا حرف جو ہوگا علامت مضارع اس کو ہٹا دو. جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں یشرک، یشرکو، وہ شرک کرتا ہے. ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہوں علامت مضارع ہٹا دو، یہ والا، یہ الا دو، اتین ہٹا دو، اور اس کی جگہ میم لکھ دو. میم لکھ دیا، پھر کیا کروں؟ میم پیشمو لکھ دو. وہ کہتے ہیں میم پیشمو لگا دو. این کلمہ آخر سے پہلا جو حرف ہوتا ہے، این کلمہ یعنی آخری سے پہلا حرف جو ہوگا اس کے نیچے زیر لگا دو. یہ آخری ہے کاف اور اس سے پہلے را ہے، تو را کے نیچے میں نے زیر لگا دی. آخری حرف پر اس اسم کی نشانی یعنی اسم کا استحقاق کی تنوین، وہ تنوین ڈال دو. مشرکن، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے مشرکن ہے یہ لفظ. تو کیا مشرک ہو گیا. یہ ایک طریقہ ہے سیکھنے کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ ہے نہیں؟ کچھ نہیں، بس یہی طریقہ سکھایا انہیں. اب یہ مختلف چیزیں سکھائی نا یہاں پر جو مختلف لکھے ہوئے، یہ اردو میں آلریڈی ہے. مستنصر، دیکھو مستنصر مدد کرنے والا. اگر میں دیکھو یہ ہے مدد مانگنے والا مستنصر ہوتا ہے، مستنصر. اور مستنصر جس کی مدد ہو جاتی ہے اس کو مستنصر کہتے ہیں. اچھا چلو یہ دیکھیں گے تو پھر آگے تو دکھاؤں گا میں. یہ مختلف ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے اس کے وزن ہیں. ابھی میں آپ کو دوسری کتاب سے دکھاتا ہوں. یہاں سے بات ہماری اس میں فاعل کی ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضروری نہیں کہ کرنے والا قاتل، داخل، خارج اس طرح کے وزن پر ہو، بلکہ اس وزن پر بھی آ سکتے ہیں. جیسے مفلحون، مفلح، مصلح، منافق، یہ سارے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہوتے ہیں چیزیں. اب دوسرا دیکھو دوسری کتاب والے کیا کہہ رہے ہیں. اسماء مشتقہ، مشتقہ کی تعریف نہیں لکھی، ابھی آئیں گے شاید. صابر، شاکر، ساحر، کریم، مجید، صابرہ، ناظرہ، باقیہ، ساحران، شاکرون، ناظرین، ناصرین، باقیات، منصور، مکتوب. ایسے یہ چھوڑ دو، یہ نہیں ہماری، یہ بعد میں کی بات کی بات ہے. یہ پہلا ہمارا پڑھنے والا تھا. کہہ رہے ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر آتا ہے. جیسے نصرہ سے ناصر، سمع سے سامع. مگر باب کرما سے فاعل کے وزن پر آتا ہے. اب اس نے یہ خاص بات کی کہ کرما اگرچہ 3 حرف کا ہے، لیکن اس کا جو آئے گا نا، جو فاعل آئے گا وہ فاعل کے وزن پر ہوگا. جیسے کرما سے کریم، کریم کا مطلب ہوگا کرم کرنے والا، ہمیشہ کرم کرنے والا. بعدا سے کیا ہوگا؟ بعید، دور والا، دور والا. آپ نے نام سنا ہوگا قتیل شفائی، قتیل شفائی، قتیل شفائی کا جی مطلب جی کیا ہوگا؟ قاتل شفائی. اب قتیل کا جو ہے، قتیل کا مطلب کیا ہوگا؟ قتل کرنے والا. لے، جی اچھا یہ بعض اوقات ایسے بھی آتا ان کا ہے، نام یہ ہاں قتل کرنے قاتل. دیکھو ذرا، تو کرتے ہیں نا فاعل کے وزن شاعر. میں نام ہوتا ہے سر، بس یہ بھول گئے شاعر کہ کو، کیا بہت بڑا ہوتا رائٹر ہے یہ. شاعر کو تو یہی کہتے ہیں نا، شاعر کو تو یہی کہتے ہیں قتل کر دے، واہ واہ واہ، ظالمہ ظلم کر دے، واہ واہ واہ. تو وہ تو قتیل ہے ہی. لیکن پتہ کیا ہوتا ہے، قتیل بھی کبھی کبھی نا، قتیل جو لفظ ہے نا قتیل، یہ کبھی کبھی مفعول بنتا ہے، مفعول یعنی اس پچ پہ ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں شہید، آپ دیکھیں نا وہ شہید ہو جاتا ہے. یا آپ دیکھیں گنی گواہی نہیں بلکہ آپ یہ کہنے ایک اور بھی کہہ سکتا ہے، جیسے حبیب ہے، حبیب. حبیب جو ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے نا، محبوب ہوتا ہے نا کہ محب ہوتا ہے، وہ تو کرنے والا نہیں ہوتا، اس سے تو ہوتا ہے حبیب. اب حبیب بھی تو اسی وزن پر ہے، تو وہ کبھی کبھی یہ مفعول بنتا ہے کبھی کبھی. تو ہمیں چلو یہ پڑھ لیا یہاں سے نا، ذہن میں رکھے یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اس میں فاعل کی صیغے یہ ہے ناصرن، ناصران، ناصرون. تسنیہ بھی دیکھ لو اور جمع بھی دیکھ لو. ناصرہ لڑکی اگر ہے تو ناصرتان اور ناصراتن. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ باقی مفعول کے اوزان ہیں. اچھا میں ایک اور بھی دیکھتا ہوں. یہ ذرا لمبی کہانی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں، ذرا یہ کہانی سنیں آپ پلیز. یہ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ ہاں یہاں سے دیکھو، جو کہ یہاں سے پڑھنا ہوں میں. اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. اسم جامد، سمجھو بات کو، یہاں سے میں آپ کو تفصیل سنا رہا ہوں کہ یہ سر کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنا ہو. مثلا رجل، مرد، یہ اسم ہے تو اسم، لیکن یہ کیا ہے؟ کسی سے نہیں بنا. اس میں مصدر کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو خود تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے لفظ بن جاتے ہیں. جیسے قتل، طلب. اب قتل سے لفظ بنیں گے، جیسے میں کہوں گا قتل، ماضی بن گیا.
यक़तुलु, इससे वो बन गया। रजुल से आप कुछ नहीं बना सकते, रजुल से आप कुछ नहीं बना सकते, किताबुन से आप कुछ नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ देखो इससे बन रहा है कत्लुन, कतला, कातिल, मकतूल, देख रहे हैं ना, ये सारा है, कातिला, ये सारे बन जाते हैं। तो ये है मसदर जिससे लफ्ज बनते होते हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है इसमें मुश्तक, वो इसम है जो मसदर से बना हो। कत्लुन से कातिल बन गया जैसे, मकतूल बन गया जैसे। तो देखो, ये देखो, इससे तो कुछ ना बनता है ना ये किसी से बनता है, ये तो बिल्कुल ही साइड पे कर दो इसको। ये है मसदर, इससे सिर्फ बनते हैं, और जो बनते हैं ना वो मुश्तक कहलाते हैं। ये इस मसदर से बनते हैं, और मुश्तक का मतलब है जो बन जाते हैं वो मुश्तक कहलाते हैं। जैसे मैं आपको कहूंगा यार ये जो लफ्ज है ना मुस्तंसर, ये मुश्तक है, मुस्तंसर नाम है, आप कहेंगे यार ये मुस्तंसर का मतलब क्या है, इतना लंबा नाम रखा है चाचा ने। तो मैं कहूंगा मुस्तंसर जो है ये मुश्तक है नसरा से, नसरुन से, मदद से निकला है। आप कहेंगे अच्छा 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 नसरुन, हाँ ये तो हमें पता है, नसरुन का मतलब है मदद करना, तो ये तो ठीक है। इस तरह होता है भाई, ये जुबानी कलामी जो है हम ऐसे बातें करते होते हैं। सुलासी उसको कहते हैं जिसमें 3 हर्फ असली हों, मसलन कत्लुन, ये 3 हर्फ असली, कत्ल रूट वर्ड कहलाता है, जो असल लफ्ज 3 होते हैं वो रूट वर्ड कहलाते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अरबी का हर लफ्ज 3 हरफी लफ्ज से बनता है, चाहे वो 3 हरफी फेल ही क्यों ना हो। जैसे कतला, ये 3 हर्फ का है, या 3 हरफी इसमें मसदर होता है, जैसे कत्लुन। 3 हरफी 3 हरफी लफ्ज से उन अस्मा की तामीर की तरकीब और तब्दीली का बगौर मुताला करें, और इसी वजन पर मजीद अस्मा बनाकर तर्जुमा करने की मशक करें, जबकि जिसके बाद इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा करने में आप खुद बेइंतहा सहूलत महसूस करेंगे और दिलचस्पी भी पैदा होगी। कुरान मजीद का तर्जुमा करने के लिए किसी भी लफ्ज के इसम होने या फेल होने की पहचान इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि एक ही 3 हरफी लफ्ज से दोनों बनते हैं। देखो 3 हर्फ से क्या बनते हैं, अस्मा भी बनते हैं, और 3 हर्फ से उसका फेल भी बनता है। जैसे कत्लुन है, कत्लुन, कत्ल से मैंने कहा ना कतला यक़तुलु, बनता है ना, फेल बन गया। अब मैं इसे इसम बना रहा हूं, कातिल, मकतूल, तो कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि इसम कौन सा है और फेल कौन सा है। इसम की पहचान क्या है, फेल की पहचान क्या है, पता है? फेल में जमाना होता है, और जो जो इसम होता है इसमें एक्शन, कोई जमाना वो नहीं जबाना होता। नहीं होता। बस अब देखो मैं आपको यहाँ पे और बातें बताने लगा हूँ ताकि आपको इसम का पता लग जाए कि इसम होता क्या है। आपको बहुत सारी मिसाल देने लगा, ये बड़ा अच्छा समझाया बच्चों ने। ये बोले ये तो बाबे हैं हमारे, बल्कि बच्चे कहाँ हैं। अच्छा देखो इस बाब में हम अस्मा की तामीर और इनमें तगैर तब्दीली करके अस्मा बनाने का तरीक़ाकार मालूम करेंगे। मसलन किसी 3 हरफी लफ्ज है, जैसे इल्म है, इससे आलिम, मालूम, अल्लामा, आलिमून, अलीम बनते हैं, एक ही लफ्ज से बनते हैं। और इनके मानों में क्या तब्दीली वाक़या होती है, इनकी तस्निया और जमा किस तरह होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं एक दफा फिर आपको समझा रहा हूँ एक नए अंदाज से ताकि आपको अंदाजा हो। अच्छा, असल तरकीब और तरतीब के मुताले से पहले मुदर्रिस ज़ैल उर्दू में इस्तेमाल होने वाले चंद अल्फाज का बगौर मुताला करें कि किस तरह 3 हरफी फेल अफ़आल से इनकी तामीर हुई है। ये उर्दू के अल्फाज है। मुलाजिमत, मुलाजिमत का लफ्ज जो है ना 3 हरफी लज़िमा से निकला है, लाजिम, जिसका माना क्या होता है, लाजिम पकड़ना। मुलाजिमत यानी एक बंदा जो है वो बस वो अब अटैच्ड हो गया है वावड़ा के साथ। तो वावड़ा की वर्ब की मुलाजिमत मतलब ये है कि अब ये लाजिम हो गया है, बस सुबह जाएगा शाम को आएगा, और जो है वो बस तनख्वाह लेगा, महीने के महीने लेगा, उसको मुलाजिमत कहते हैं। ये उर्दू का लफ्ज है। मुलाजिमत का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, डेली करना। इस्तेमाल, इस्तेमाल का कितना लंबा लफ्ज नाम है, कितना लंबा हर्फ है, लेकिन 3 हर्फ से बना है, अमल से बना है, जिसका मतलब है एक्शन। तारुफ उर्दू का लफ्ज है, ये किससे निकला है, उर्फ से निकला है, ऐन रा फा से, पहचानना किसी चीज को। उर्फे हम कहते हैं वो सुल्तान अहमद खान उर्फे गागा पहलवान, गोगा पहलवान। तो उर्फ का मतलब पहचान, तारुफ उसकी पहचाने बन जाता है। अच्छा, बशारत को देखो, बशारत बशर से निकला है, यानी बशारत देना, खूबसूरत खुशखबरी देना। इनकलाब कल्ब से निकला है, पलटना, किसी चीज का उल्टा होना, दिल उल्टा होता है, दिल पागल है, दिल उल्टा है, बल्कि कल्ब का मतलब होता है उल्टा। मदरसा दरस से निकला है। उल्टा के पलटा? नहीं नहीं, कल्ब का मतलब होता है उल्टा, उल्टा, ये पलटा लिखा हुआ है, पलटा भी होगा शायद, सर कह रहे हैं तो ठीक होगा। पलटा उर्दू में कहते हैं उल्टा को शायद। हाँ हाँ पलट तो मतलब सर हाँ वो अपसाइड डाउन, अपसाइड पलट डाउन। जाना, सीधे पलट जाओ। हाँ हाँ ये
ये देखो मतलब इनकलाब, अपसाइड डाउन ना, पलटा का वही सर मतलब है, उल्टा तो ऊपर वाला मतलब कि हिस्सा उल्टा नीचे ही है। हो गया, लेकिन देखो पलटने का कल्ब, मतलब तो और है, और उलटने का देखो मतलब लड़की, इसका मतलब अच्छा तो कल्ब का मतलब तो उल्टा होता है। इनकलाब का माना होता है पलटना, किसी चीज का इनकलाब लेके आना, तख्ता उलट देना, पलट देना, उलट देना या पलट देना, अब आपकी मर्जी है हम्म। कि तख्ता उलटना है या तख्ता पलटना है, कुछ करो बस, ये तख्ता पलट दो एकदम। अब मस्जिद, मस्जिद को देखो, आजकल मस्जिद देख किससे निकला है? सजदा से निकला है, देखो 3 हर्फ है। अच्छा, इस तरह वालिदैन, वलद से निकला हुआ है, जन्ना, जन्ना। अब वालिद है तो जन्ने वाला है, वलद है तो जना हुआ है, मौलूद जना हुआ, मीलाद वो जगह जहां बच्चा जनता है, वो टाइम जहां जो जनता है। तो ये सारे लफ्ज इससे निकलेंगे, 3 हर्फ से निकलेंगे। तस्करा जिक्र से निकला है, यानी याद। मकबूजा कब्ज से निकला है, यानी कि रोक देना, किसी चीज को तंग कर देना, उसको कहते हैं मकबूजा। अब देखो यार क्या अच्छा क्या है? ये 3 हर्फ का से बता रहे हैं आपको सिर्फ, कि उर्दू के अल्फाज जो होते हैं, बड़े बड़े अल्फाज, वो 3 हर्फ से बने होते हैं, ये बताना चाह रहे हैं आपको फकत। अच्छा, इसम की रूट पहचान की है। जरूरत। हाँ, अब देखो हबाब, यहाँ मैं आपको, यहाँ ये काम बड़ा जरूरी है जो हम पढ़ने वाले हैं, और टाइम बहुत थोड़ा रह गया। देखो जरा हबाब, जरा इसम को पहचानो, कि इसम के, मैंने क्या भी कहा कि उसमें जमाना नहीं होगा, आप समझ गए ना बात को? अब इसी तरह की कुछ बातें और समझ लो, कि तनवीन यानी 2 जबर 2 जेर 2 पेश हमेशा सिर्फ इसम पे आएंगे, कभी फेल पे नहीं आएंगे। लो भाई, तनवीन एक हमारे पास चीज हो गई, तनवीन, तनवीन हम्म। सिर्फ इसम पे आती है। लो भाई ठीक, बस ठीक हो गया। शकरा जहर, हाँ इसमें तो किसी जगह नहीं आता। यख्तुलु, हाँ इसमें भी नहीं आता, कहीं नहीं आता। तनवीन सिर्फ इसम पे आती है, बाद में नहीं कहना कि पता नहीं लगा। अब देखो, अलिफ लाम हमेशा अस्मा से पहले लगता है, तनवीन को हरकत में बदल देता है। ठीक है ना, अलिफ लाम आएगा तो वो सिर्फ इसम पे आता है, अलिफ लाम आता है तो तनवीन गायब हो जाती है, तनवीन होती है तो अलिफ लाम नहीं होता। लेकिन ये दोनों अलामतें हैं इसम की। मीम हमेशा इसम के शुरू में लगता है, मफऊल, मुहद्दिस, मक्तल, ये सारे जो मीम शुरू में लगेगा ना, ये तो आसान पहचान हो गई यार, कि मीम लग गया ना शुरू में, तो बस पे समझ गए कि ये इसम है, कोई ना कोई इसम है। शाबाश। 3 हर्फी, हर लफ्ज के पहले हर्फ के बाद अलिफ का लगना, जैसे फाइल, खालिक, किसी भी फेल में ऐसा नहीं होता, फेल में कहीं नहीं है ऐसा। फाइल में यानी इसम में है, इसम में मिलेगा आपको ऐसा, कि फाइल, खालिक, शाकिर, जाकिर, नाकिर, सारे सब के सब ये इसम होते हैं। ये बात भी समझ आ गई हमें लोग। अच्छा, 3 हर्फी लफ्ज के आखिर में या लगना, जैसे खबीर, जमील, ये भी अच्छी बात हो गई, अलिफ लगाना और या लगना। 3 हर्फी लफ्ज के आखिर हर्फ से पहले वाव लगना, जैसे गफूर, जलूम, और पता नहीं क्या क्या, सारे सारे सिर्फ इसम में होते हैं। 3 हर्फी लफ्ज के आखिर से पहले अलिफ लगना, जैसे किताब, हिसाब, ये बहुत आसान हो जाता है, इसे इसम को समझना बहुत आसान हो जाता है, ये हमें इसे कभी नहीं सिखाया गया। 3 हर्फी लफ्ज से पहले अलिफ लगता है, जैसे अकबर, अहकर, अफजल, अशरफ, ये सारे नाम जो हैं, ये सारे इस्मा है, नाम है, अस्मा है। 3 हर्फी लफ्ज के आखिर लफ्ज से पहले अलिफ और बीच वाले हर्फ पर तशदीद लगना, जैसे गफ्फार, सफ़ाक, ये सारे अल्फाज, ये अक्सर में जो है ना वो मुबालगे के सीगे हैं, तो ये वो है। और आखिरी बात समझ लो, 3 हर्फी लफ्ज के आखिर में अलिफ नून लगना, जैसे फुरकान, कुरआन, हाँ, गुफरान, ये सारे अस्मा हैं, फेल नहीं है। नोट, कुरान मजीद में अस्मा की बहुत कम तादाद तनवीन के बगैर भी इसम बन जाते हैं, ये जरा मुश्किल कर दिया हमारे लिए, कि कुरान मजीद में अस्मा जो है ना, उसकी बहुत कम तादाद तनवीन के बगैर भी इसम बन जाते हैं। लो भाई, अभी कायदा सीखते सीखते हम थक गए, और आखिर में ये एंड बता, में मुझे ये बता, 10 चीजें बता के एंड में कंफ्यूज आखिर में कर ये दे। कंफ्यूज कर दिया। लेकिन चलो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम पहचान लेंगे उसको, हम ऐसे से देखेंगे ना, पूछें। ये देखो अब आप यहाँ सारे दे दिए हैं, आपको धोखे में नहीं रखना। ये है सारे मुश्तकात जो बनते हैं, आपको ये फाइल आता है ना, कि फाइल का मतलब होता है करने वाला, आपको आता है माशाल्लाह से, ये आपको सिखाया हुआ है। मुबालगा का आपको सिखाया था, याद है आपको, कि फ़अलान है, फ़ईल है, जी फाला या है। फ़आल है, अभी कल बताया था फ़आल, तो इसको मुबालगा जी कहते शद्दा हैं। वाला भी, अब देखो जी ये शद्दा। इसमें तफजील बताया था आपको, याद होगा अकबर का जब मैं बता रहा था, अल्लाह अकबर, तो अकबर में बताया था आपको कि ये तफजील जी क्या होता है, सुपरलेटिव सबसे डिग्री, जी सुपरलेटिव जी डिग्री आपने होती है, बताया। उसको कहते हैं जी। तफजील। ये मफऊल का बताया था, मकतूल है, जैसे मजकूर है, महबूब है, ये जितने अल्फाज हैं मफऊल होते हैं। और ये हमें आते हैं कुछ कुछ चीजें, इस तरह बाकी चीजें भी हम देख लेंगे, ज़र्फ और मुशब्बा, और इसमें मजदर बहुत आसान आसान होता है। अभी मैं देखो इसमें फाइल का इन्होंने कैसे समझाया, देखो जरा 2-4 लफ्जों में, जो लफ्ज काम करने वाले को बताए उसे फाइल कहते हैं, जैसे खालिक पैदा करने वाला, मुजाहिद मुजाहदा करने वाला। 3 हर्फी फेल सलासी मुजर्रद का फाइल ऐसे बनता है, जब माजी 3 हर्फ का हो तो दर्ज झेल तरीके से बनाओ, पहले माजी के पहले हर्फ के बाद अलिफ लगा दो, दूसरे हर्फ के को जेर दे दो,
تیسرے حرف کو 2 پیش لگا دو. کتبہ سے کاتبن. خود بس سمجھ لو یار، آسان سی بات ہے. تثنیہ اور جمع کیسے بنتی ہے کہ اردو کی طرح عربی میں بھی ایک کے فوراً بعد جمع نہیں ہوتی، بلکہ 2 کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے، جیسے تثنیہ کہتے ہیں جس کو. تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں فاعل کے بعد الف نون لگا دو. تثنیہ کے نون کے نیچے ہمیشہ زیر لگتی ہے، جیسے کاتبان، عالمان، طالبان، یعنی زیر لگتی ہے. اچھا، جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں فاعل کے بعد وہ نون لگا دو. جمع کے نون کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے، جیسے کاتبون، عالمون، ذاکرون، یہ سارے. واحد کاتبن، کاتبان، کاتبون. یہ دیکھو. اچھا، مزید فی سے کیسے بنتا ہے اگر ثلاثی مزید نہ ہو؟ اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حروف سے زیادہ ہو تو اس میں فاعل کے درجے طریقے سے بنائیں گے. علامت مضارع، یعنی مضارع کو لو پکڑ لو. پہلے ہم ماضی کو پکڑے ہوئے تھے، اب مضارع کو پکڑو اور علامت مضارع یعنی اتین اس کو گرا دو، اس کی جگہ میم مضموم لگا دو، پیش والا میم لگا دو، میم کے اوپر پیش لگا دو. آخری حرف سے پہلے کو حرف کو زیر دے دو. اگر زیر نہ ہو تو وہاں پر جیسے مشرق میں ہم نے یہ کر دیا تھا، رے کو زیر دے دی تھی. آخری حرف پر تنوین لگا دو بھائی، مشرکن، تو بن جائے گا یہ آخری. ٹھیک ہے جی. مثلا یکرمو سے مکرمن، اور یتقبلو سے متقبلون، لمبے لمبا کیوں نہ ہو. مسلم، مسلم کو یاد ہے، دیکھو میم پہ پیش لگا دی، لام سینی زیر لگا دیا، مسلم. تو یہ ہمارے لیے اردو میں سمجھنا زیادہ آسان ہے. ہم تو پاکستانی ہیں، اردو کے قریب ہے، عربی کے قریب ہے ہم لوگ، اس لیے ہمیں ڈائریکٹ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں بجائے یہ سارے فارمولے استعمال کرنے کے. تثنیہ اور جمع کے لیے زیادہ تر اسماء کا ایک ہی قانون ہے بس. مؤنث بھی، اس کو بھی پڑھ لو یار، یہ خواتین کو بھی. جس طرح اردو میں مذکر فاعل سے مؤنث فاعلہ بنانے کے لیے آخر میں ہا لگا دیتے تھے، اسی طرح عربی میں بھی مؤنث بنانے کے لیے تا لگا دیتے ہیں، جیسے عابد، عابدہ. تنبیہ، مؤنث کے لیے زیادہ تر اسماء کا ایک ہی قانون ہے، بس ایک ہی قانون. مؤنث کی تثنیہ اور جمع کیسے بنتی ہے؟ تثنیہ بنانے کے لیے اس میں بھی الف نون لگا دیتے ہیں، جیسے یہاں کیا تھا، عابدہ تانے، عابدہ تانے، یہ تا آ جائے گی نا. عابدان یہاں تھا مذکر کا، عابدہ تانے، تو یہ 2 ہو گئے، لڑکی ہو گئی، مؤنث ہو گیا، اس کی دو لڑکیاں. اور جمع بنانے کے لیے الف تا لگا دو، جیسے عابدات، عابداتن لگا دو. بس یہ بات تھی. تو یہ امید ہے کہ آپ کو اس میں فاعل کی کہانی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ کو یہاں بھی تھوڑا سا دیکھ لو، چوتھی کتاب کو بھی دیکھ لو. اس میں فاعل ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل کا وزن فاعل ہوتا ہے، جیسے خادم، خدمت کرنے والا، ظالم، ظلم کرنے والا، شاکر، شکر کرنے والا، شارب، پینے والا، طالب، طلب والا. ثلاثی مزید میں اس میں فاعل بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کے پہلے صیغے سے علامت مضارع ہٹا دو اور اس کی جگہ پیش والی میم لگا دو. عین کلمہ کو زیر دے دو، لام کلمہ پر 2 پیش لگا دو، جیسے یفعلو سے اب بن جائے گا مفعل، مفعل، جس کا جو ہے نا ماضی اس کا جس کا زیادہ ہو. یہ دیکھو ذرا، یہ تصویریں دیکھو، یہ نام آپ کو پتا ہونے چاہیے. ویسے دیکھ لو، بس صرف ایک نظر دیکھ لو کہ مفلح فلاح پانے والا، مصلح اصلاح کرنے والا، مسلم اسلام لانے والا، سر جھکانے والا، معلم، منزل، مقرب، مکذب. دیکھو یار، یہ ایک اچھے ہمیں وزن مل گئی ہے. دیکھو یہ یاد کرنے والی بات ہے. یہ بڑی پیاری کتاب ہے، یہاں سے نا آپ یہ سارے یاد کر سکتے ہیں. مفعل، مفاعل، مفاعل، جیسے مجاہد، منافق، مخاطب اردو کے ہیں. متفاعل، متفکر ہوں، میں تمہارے لیے متفکر ہوں، فکر مند. متشکر، شکر والا ہوں. متعلم، علم والا، علم سیکھنے والا. اچھا، اس طرح متفاعل، متقابل، متحارب، متنازع، نزاعت والا، حرب والا. اچھا، اس طرح ممتحن، اردو کا لفظ ہے ممتحن، یہ امتحان والا، امتحان لینے والا. مجتہد، اجتہاد کرنے والا یعنی کہ محنت کرنے والا. مشترک، اشتراک کرنے والا، مشترک کا معنی ہوگا اشتراک کرنے والا. منحرف، جو کہ سائڈ پکڑ لے، منحرف کہتے ہیں سائڈ پکڑنے والے کو، اور یعنی ایک طرف ہو جانے والا. منحرف، یہ منحرف، منحرف انکار کرنے والے کو نہیں بولتے؟ نہیں، بات سے پھر جانے والے کو کہتے ہیں، بات سے پھر جانے والے کو، سائڈ پہ ہو جانے والے کو کہتے ہیں. منکشف، منکشف یعنی راز عیاں ہونے والے کو کہتے ہیں منکشف، عیاں ہو جانے والا، ظاہر ہو جانے والے کو. منقلب، جو پلٹ جائے اس کو منقلب کہتے ہیں. مستغفر، استغفار پڑھنے والے کو. مستکبر، تکبر کرنے والے کو. مستہزئ، وہ مذاق کرنے والے کو. لو بھئی، یہاں بات ختم ہو گئی اور آپ کے پاس کچھ سیکنڈز رہ گئے. آپ کا بہت شکریہ کہ شکر ہے ہم نے آج کا ٹاپک ختم کر لیا ہے، اس میں فاعل، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے ذرا مہربانی کر کے قرآن مجید سے کچھ دکھا دو یار. یہ جناب کچھ اسماء نکالو، دیکھو کہ کہاں آپ کو یہ ملنے والے ہیں. یہ والے، یہ دیکھو، یہ کتاب آپ کے پاس ہے تو بتا دو، نہیں ہے تو میں بھیج دیتا ہوں. یہ ہے مفاعل، ٹھیک ہے، اس کا پیج نمبر ہے جی 27.